चल रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ, बेटी को छोड़ के आई है माँ सहेली, क्या सही है? आओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर। यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर, आरजू होटल। तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी? आ बेटा, चो तू भी आ, आजा आजा, तुझे पैसे चाहिए? आजा आजा आजा, ठीक है, पुलिस बुलाओ, जो करना आजा आजा। हो गया तेरा खेल खत्म, तेरे रिश्तेदारों पे, सब पे, होटल पे। आगे मुझे आगे बाथरूम में जाती है, जा जा जा। चल आजा, बाहर आ जाओ, दोनों आ जाओ। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। और इसके रजिस्टर के रिकॉर्ड दिखाओ, दोनों के रजिस्टर के रिकॉर्ड। आ जाओ बेटा, आ जाओ बाहर। दोनों अय्याशी करते हुए पकड़े गए होटल के अंदर। मजे तो बहुत ले लिए है ना। आओ, आजा आजा आजा, आओ आजा हीरोइन, आजा, तेरी भी है, दिखा दे थोड़ा, दिखा। ये देखो दोनों पकड़े गए हैं होटल के अंदर अय्याशी करते हुए बिना के। ये देखो, ये भैया यहाँ बैठे, ये है। पुलिस बुलाओ बेटा, बैठ। हाँ, पुलिस बुला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बैठ बेटा, बैठ 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 बैठ। ये रहे दोनों, आईडी प्रूफ लगाए हैं दोनों ने अपना। होटल पे रिसेप्शन का रजिस्टर दिखाओ। हाँ, तो रिसेप्शन का रजिस्टर भी तो होगा। এই যে সাইড ভিডিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে ঘটনাটা হয়েছে, যে অ্যাকচুয়ালি ওনার আগে বিয়ে হয়েছিল, মানে এই সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য অনুযায়ী যে ওনার আগে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে স্বামীর সাথে ডিভোর্স নেয়। ডিভোর্স নেওয়ার পর 30,000 টাকা নাকি খরচ দাবি করে, সেই টাকা নিয়ে হোটেল বুক করে আয়াসি করছে, ঠিক আছে। হঠাৎ সেই হাতে নাতে ধরা, আর ধরা পড়া মানে যেন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, ভিডিও কিন্তু অবরত লাইভ, যার কারণে সোশ্যাল মিডিয়া এখন পুরো তোলপাড় এই ভিডিওটা নিয়ে, যে উনি ওনার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে, মানে ওনার স্বামীর নামে কেস করে দিয়ে নিজে তার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে বা বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে হোটেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা সময় কাটাচ্ছে, ঠিক আছে। তাকে বলে হই হুল্লোড় করছে বা আনন্দ করছে বা সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু ওই যে পিছনে থাকা যে ব্যক্তি, মানে যার নামে ওনার স্বামীর নামে যে কেস করেছে, সেই মানুষটা কি দোষ করবে? এই বিশ্বাস করবেন, হয়তো অনেক ছেলে এরকম বিনা দোষে না, মানে এক কথায় কেউ খরপোশ দিয়ে যাচ্ছে, কেউ জেল খাটছে, ঠিক আছে, কেউ আইনের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে আছে। অনেক প্রায় 80 থেকে 82% ছেলেরা এরকম বিনা দোষে মোটামুটি 198 কেসে এটা ঝুলছে মোটামুটি, ঠিক আছে। তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর হ্যাঁ, আর এই ভিডিওতে যেটুকু তথ্য দিয়েছি এটা সম্পূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া তথ্য, ঠিক আছে। তো ওই ভিডিওর বস্তু যাচাই করা হয়নি, আমি যেটুকু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পেয়েছি সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। ধন্যবাদ।